Pas first time shaking hand itu bang, aku tuh udah batin, he's gonna be my husband. Masa? Iya. It's a good man lah ya. As a good man. Kondosan tuh nggak pernah bohong loh. Dari awal ketemu dia tidak pernah berbohong. Dia selalu memenuhi ucapannya, janji-janjinya. Terus dia sangat lembut, menghargai perempuan. Selama cancer, selama hidup gak pernah nangis. Sebelum wafat, nangisan. Terus ketika dia sakaratul maut bang, kan dari pagi tuh sakaratul maut bang, tensinya turun terus. He touch my belly, he say like this, ya Allah, lindungilah anak dan istriku. I'm okay if I have to protect my wife and my baby. Padahal itu baru seminggu embryo transfer, kan belum tahu hamil apa enggak bang. Tapi he know that he will be pregnant and dia sudah prepare nama.